നമസ്തേ. സമൃദ്ധി വാർത്താः श्रूयन्तां. प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी. केरळराज्य परिवहन निगमस्य 80 नूतन बस् यानानि झटित्येव आगच्छेयुः इति परिवहन निगमसङ्घः न्यवेदयत्. 60 सूपर्फास्ट् यानानि 20 फास्ट पासेंजर बस् यानानि च आगच्छन्ति. ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन गोवा इति वाहन निर्माण संघः एव टाटा एंजिन बस् यानानां निर्माणे व्यापृतः अस्ति. नूतन बस् यानानि वर्णेषु अन्तर्घटनायां च भिन्नानि एव भवन्ति. आहत्य 43% बस् यानानाम् आदेशः एव KSRTC अधिकृतैः कृताः सन्ति. शिष्टानि 63 यानानां वितरणम् आगामिनि 3 मासाभ्यन्तरे भवेत् इति गतागत मन्त्री श्री गणेश कुमार महोदयः प्रस्तावयामास च. राष्ट्रीय कार्यसमिति योगस्य पश्चात् पुनःसंघटना चर्चा विषये KPCC संघटना. जुलै मासस्य द्वितीये दिने KPCC भारवाहिनां जिल्ला कांग्रेस अध्यक्षाणां च सम्मेलनम् इंदिराभवने समजायत. KPCC नेतृत्वं वरिष्ठ नेतारश्च समालोच्य कार्याणि निश्चयेयुः इति AICC मुख्य कार्यदर्शी श्री KC वेणुगोपाल प्रास्तौत्. आगामिनि तद्देश स्वयंभरण निर्वाचने तिरुवनन्तपुरम महानगरसभा दायित्वं श्री K मुरलीधरन महोदयः निर्वहेत्. एतदनुसृत्य कोल्लम नगरसभा निर्वाचन दायित्वं श्री VS शिवकुमार, कण्णूर महानगरसभा निर्वाचन दायित्वं श्री K सुधाकरन, एर्णाकुളം महानगरसभा निर्वाचन दायित्वं श्री VD सतीशन, कोഴിക്കോട് महानगरसभा निर्वाचन दायित्वं श्री रमेश चेन्नित्तला महोदयः, तृश्शूर महानगरसभा निर्वाचन दायित्वं श्री रोजी M जॉर्ज महोदयश्च निर्वहेत्. धन्यवादः.